집에 가. Özlerince zaman yok. Niye? Düşünmek mi çıktığında sağ Ya. Я не знаю, Камира. Сотка есть? Билайн есть или? Япон? Ага, японцы приехали или Южная Корея? Корея. Солнцевая Корея. Соус Корея. Солнцевая Корея приехал на велосипеде. Сколько дней ходил? Узнагаш? Ага, вот это знаешь. Я здесь. Узнагаш? Ага. Здесь. Это маленький ростов. Так. А, Я ему 50 лет. 50 лет меня. Не женатый. Холостой. Только один я. Вообще нет, не женатый. О, Поко-поко. О, паста? ага. Кушать? Не кушать? Тоже не кушать, а? Это окей. Чай пьешь, а? Чай. Чай. Алматы живет, Алматы. Алматы? Узнагаш. Знаю, город работает, дом взял, квартира.
훔치게로. Sugar? 사카. Lahmacun. Beşi var mı? Aha iş var mı? Beşi var mı? Плохой же. Ne bu? Сидели. Камера отправляет на Корея, я? Матери есть? Папа есть? Это все помыть надо. О, баран, видел? Корова, баран. Ага, лошадей. Лошадь хочешь? Лошадь сядь. Вот, держи светло. Вот дорога есть, торгав. Sarıgaz. Ne? Ага. Orada. Ah ne? На асфальт поедем. Asfalt? Ага. Вот нет, трасса вот так. Вот дорога есть. Покажу я. Жақсы. Hi. Yeah. We have horse meat. Horse meat and this bit. Yeah. Did you see all of it? You're welcome. Yes. This format from our house. If you guys want any food, I think it'll be okay for a few hours. Few hours? Yeah. Жолдарыңыз болсын. Жолдарыңыз болсын. Жолдарыңыз болсын means have a nice trip. Have a nice trip. Ah, Jordan. жолдарыңыз болсын. Yeah. Have a nice trip. Thank you. Thank you. 지나가던 차에서 먹다 남은 물이라도 주셨는데 따뜻하지 않은 물이라도 먹게 돼서 너무 행복해요. Tағы да бірдеңелерді.
Sayın Yaman Vakfı'nız. 사르나이. Yalan bahçe. 있나? 안에 가서 넣으면은. 아 이거? 응? Қойша, кешкі сағат 19:30-да қойшаммен жұмыс істеуге мәжбүр. Егер де бұрын таң сағат 3:30 жататын болса, қазір күн егер де бұрын сағат 8-де жататын болса, қазір 7-де жатады. 옷인 지사. 아 아이잖아. 아, 저는
Yes.